बर्तमान मंच को गोपपुर रज महोत्सव जे सभापति बलराम साहू को अनुरोध करेंगे से मंच को निमंत्रण करने मंच को सम्मान करेंगे। बलराम साहू संबर्धित करेंगे मिठू मानस को जोरदार ताली जाओ पे अनुरोध करेंगे आम अनुष्ठान संपादक श्रीजुक्त प्रसाद नायक प्लीज कम टू द स्टेज। प्रसाद नायक वर्तमान आमर संबर्धित कार्यक्रम हो जाए तेणु एवं से कार्यक्रम कहे बर्तमान अनुरोध करेंगे से किसी आपण मान उद्देश्य व्यक्त रखा पारे आपण कार्यक्रम आगे बर्तमान आउ गोटे सम्मान पत्र तरफ आम अनुष्ठान तरफ संबर्धित तेणु आमर परवर्ती कार्यक्रम से परिचालना दायित्व ने से आपन को ढेर सारा एंटरटेनमेंट जोगे बोली मोर आशा समस्त विश्वास भाई टे कौन कहते यापर आप कार्यक्रम आरंभ हम आपण इच्छा कष्टे मष्टे किसी कहीदे धन्यवाद गोपपुर और समस्त को ढेर सारा रजर हृदय भीतर पूरा अभिनंदन जो मैंने मो अभिनंदन ग्रहण कले आगे गोटे जोरदार करताली देते भावी प्रथम ये गोपपुर में पहुँचला जेहेतु मुझे गत वर्ष आसती तेणु मुझे गोपपुर में पहुँचला बोधे गत वर्ष जो मैंने प्रोग्राम देखते से कम से कम रज पान खंडे खंडे रखिथे मो किंतु नाही जेहेतु मिललानी मत पान भांगीगला मोर मन तेणु मु भावीदेली यहाँ हूँ गोपपुरवासी दान ठीक है ना पान रखुच्च गला देवे जदि भी कहीं न आनी थे आरी भर किदेवे पान पड़ी पान बजार खोला अच्छी तो ठीक अच्छे गला बेलू 2 बस्ता देद मुझे आम गाँव बांटीदेवी। तो सर्वप्रथमे मो समस्त को गोटे क्षमा प्रार्थना चाहिए मो संगे आसवा कथा मोर घरणी आपण मानकर प्रियर राणी राधा पंडा आउ जेहेतु मोर 15 मासर झीटीए हाथ कबाट कोण कटि जाइए दिन सारा मेडिकल चलीगला तेणु सी मत भी छाड़ू ना मुझे आसपार ना कांदुची तेणु माँ तार आसपारे से आपण मान क्षमा प्रार्थना करुँची जहाँ मनोरंजन करवा कथा मुझे एका ही करी तेणु जदि राधा पंडा आसी ना एक जानिला आपण मन भर किसी ना कि गोटे माने उंकी मारी नाई न आसती झील पाखे अच्छी भल अच्छी आम भाई मनोरंजन ग्रहण करूँ ताले आगे गोटे जोरदार करताली दे दिखाँ यहीटा ही हम मो झील आशीर्वाद मो झील को सदा सर्वदा आशीर्वाद करूँ तो हाथटी कटी से जिते शीघ्र भल हो जाए। तो आ गोटे कथा ये हूँ गोपपुर से आपण मैंने शुणी थे अन्य कौ जुगर गोपपुर ये किंतु कली जुगर गोपपुर जोटिकी मिले भगवान श्रीकृष्ण बासना जोटी मिले गोपी मान बासना जोटी मिले अनेक किछि भल पाइबा अनेक किछि प्रेम और अनेक किछि त्यागर बासना सी हूँ गोपपुर। तेणु गोपपुर रज महोत्सव को अनुष्ठित करथिबा से कमिटी मेंबर्स भाई मान को बाबुली भाई को समस्त को मो तरफ हृदय ढेर सारा अभिनंदन। तेणु गोपपुर वासी हिसाब से गोपपुर गोटे जोरदार करताली हो ठीक अच्छे। बर्तमान जेहेतु मु आसु आसु एंटरटेनमेंट तो निश्चित भाव में आगू आगू हम जेहेतु बर्तमान मु आसु आसु मो हाथ में धरे देले जगतर नाथ जगन्नाथ मूर्ति से मुझे जगन्नाथ पाखु आरंभ करी कारण काली आमर यात्रापाटी छुट्टी होती बयसर अवस्था भल ना तेणु जदि कौटी किसी भूल भाल हुए आपण मानकर बड़पण क्षमा करदे।
ସମସ୍ତେ ବିପଦ ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ତାପରେ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ମା, ଯେହେତୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଦରଦ ଆସେ। ତାପରେ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ବାପା, ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖର ବୋଝ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ମଣିଷ ଖୋଜନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ। ଆଉ ସର୍ବଶେଷରେ ଯାହାକୁ ଖୋଜନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକ ବା ପ୍ରେମିକା। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଭଲ ପାଇବା, ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ ଅଟକିଯାଏ ସେ ପ୍ରେମିକ ଆଉ ପ୍ରେମିକା ପାଖରେ। ସବୁକିଛିର ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଏଇ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ସେ ଗୀତଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆଣିଛି। ଯଦି ସେ ଗୀତଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଏଁ, ତାହେଲେ ସର୍ବଶେଷରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପକ କରତାଳି ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଶୋଧିବେ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହସେଇ ହସେଇ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ମା, ବାପା ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ ପ୍ରେମିକା ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା। ତ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେଇଯାଉ। लागे महा प्रलय की आसुची माड़ी भक्तने हुराहु हाथ को जोड़ी निय नहीं सिए मोर माड़ी को पेड़ी ताकू न देखिले उठी जीव जगन्नाथ तबिनुसीन सारा जगत सिए मो जगन्नाथ तबिनुसीन सारा जगत सिए मो जगन्नाथ तबिनुसीन सारा जगत जगन्नाथ श्री सारा जगत भगतर आत्मा तू ही तू परा जीवन धन केमितिरे टूटेबू ता साथी माया बंधन जेउ ब्रह्म केबे दिने देखी नाही तिनी भुवन मिली गल भगतकू आज से ब्रह्म संतान झरी लागी मेघमाला भगती रस मेटी गला आज सके जातक शोष रंगुण हाटरे आज कुबे
ସାରା ଜଗତ ସିଏ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ତା ବିନୁ ଶ୍ରୀହୀନ ସାରା ଜଗତ ସିଏ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ତା ବିନୁ ଶ୍ରୀହୀନ ସାରା ଜଗତ ସିଏ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ତା ବିନୁ ଶ୍ରୀହୀନ ସାରା ଜଗତ। ଜଗତରେ ପାଇବୁନି ଏମିତି ଠାକୁରଟିଏ ଭଗତ ହାତରୁ ଯିଏ ସ୍ନେହରେ ମାଗିକି ଖାଏ ଭଗତିରେ ଦେଲେ ତାକୁ ରାନ୍ଧିକି କାଣିଚେ ଖୁଦ ସେଇ ଖୁଦ ହେଇଯାଏ ଅଭଡ଼ା ମହାପ୍ରସାଦ ଠାକୁର ସେ ସବୁଠି ଥାଏ ଏ ଅନ୍ୟକୁ ଯେ ରଖେ ତାକୁ ମାରିବ କିଏ ଆସୁରେ କଳା ପାହାଡ଼ ହଜାରେ ଥର ଥିବ ଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହ ଦୁଆର ଉଡ଼ୁଥିବ ସେଇ ପତିତ ପାବନ ମହାନେତ ସିଏ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ତା ବିନୁ ଶ୍ରୀହୀନ ସାରା ଜଗତ ସିଏ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ତା ବିନୁ ଶ୍ରୀହୀନ ସାରା ଜଗତ ସିଏ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ତା ବିନୁ ଶ୍ରୀହୀନ ସାରା ଜଗତ ସିଏ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ତା ବିନୁ ଶ୍ରୀହୀନ ସାରା ଜଗତ। ଭଗବାନଙ୍କ ପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେତେ ଜୋରରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେତେ ଜୋରରେ କରତାଳି ହଉ। ଲକ୍ଷେ ଜନକୁ
ମାରିଲୁ ତୋ ଛଳନା ନିଆଁରେ ମତେ ଜାଳି ଦେଲୁ ତୋ ପ୍ରେମର କଟାରେ ମତେ ଚଲେଇଲୁ ତୋ ଛଳନା ନିଆଁରେ ମତେ ଜାଳି ଦେଲୁ ତୋ ପ୍ରେମର କଟାରେ ମତେ ଚଲେଇଲୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୋର ବିଷ ଦେଇ ଗଲୁ ସେଇ ବିଷ ଦେଇ ମତେ ମାରିଦେଲୁ ପାଇଲୁ ପାଇଲୁ କି ଖୁସି ପାଇଲୁ ମାରିଲୁ ମାରିଲୁ କି ଭାଇ ମାରିଲୁ ପାଇଲୁ ପାଇଲୁ କି ଲାଭ ପାଇଲୁ ମାରିଲୁ ମାରିଲୁ କାଇଁ ମତେ ମାରିଲୁ ধন্যবাদ তো বর্তমান যদি গীতটি পুরা ভজন পাখু আরম্ভ করি এপর্যন্ত যদি আপনার সতরে হৃদয়কে ছুঁই থাকে তাহলে গোটে জোরদার করতাড়িয়াকে হয়ে যাও ইয়ে যে জোরে চিলাউছেন সেমানে বোধে এই লাস্ট গীতটার চিলাউছেন এই প্রেম প্রেম করতে ভাঙ্গি যাই হৃদয় সেইপাই ভগবানকে ডাকুছি হে ভগবান আরথরক দান্ত বরং গোটিয়ে দেবু কিন্তু হৃদয় 32টা খন্ডে দেবু এরা 1000 থর ভাঙুছি কেতে যোড়ব তেণুক আরথরক 32টা দান্ত বদলে গোটাଏ দান্ত দেবু আমি বরং জুস পি দেবু কিন্তু হৃদয় 32টা খন্ডে দেবু কাহার কাহার 32টা হৃদয় দরকার কইল কেহি হাত টেকিবেনি কেহি হাত টেকিবেনি 32টা হৃদয় দরকার ডবল 64 হ্যাঁ তা মানে 62 এই জন্মরে যাইছেন হে ভগবান 62টা হৃদয় কোন দেই হব হও দেখি আডজস্ট করদেবে নহলে ଦି ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଆଣିକି ଦି ପଟରେ ଲଗେଇଦେବେ ଆଉ କ'ଣ 64 ହେଇଯିବ ଆଉ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ମୁଁ ଗାଇଲି এইটাকু মোর যে গুরুজন মানে সব রহিলে মাউসী মৌসা বাপা বউ অজা আই যে সব গুরুজন মানে অনেক সে কুহতু প্রকৃতরে এই কথাটি সত কি না প্রথমে আমি ভগবানকে ডাকুছে তাপরে মা কু খোঁজুছে পুଣି বিপদ পড়া বেড়ে বাপা কু খোঁজুছে কিন্তু সবু কিছু বলি পড়ি যাচ্ছে প্রেম পাখে এটা ঠিক না ভুল মা মাউসী মোর বড় মানে গুরুজন মানে যে অনেক সে কুহতু ঠিক তো हाँ से मन मन कहते मौसी कौन बेस जोर चिल्लै पारे मौसी तुम खाली हसिले हेनी थे थे अंक कषिया पड़ो ठीक अच्छे तो बर्तमान टिके रेस्ट नवा गोटाए खंडे डांस हो जाऊ तापर पुणी थे आसवा मुझे अच्छी पूरा सरिया पर्यंत आपण मैंने रुहतु शेष को आम पान खियाखी हवा तापर जेझा बाटे जेझा घर को जा तेणु बर्तमान मुझे अनुरोध करी मंच परिचालना करथिबा भाई को से बर्तमान आसतु मुझे खाली 5-10 मिनट रेस्ट नहीं जाए धन्यवाद।